परवाह हमेशा उनकी करो जिनका भरोसा आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त ख़राब हो। जब वक्त सही होगा सारी चीज़ें खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसलिए सब्र रखो। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है तो समझ जाओ वो झूठ में जीने का आदी है। बाप की ज़िंदगी गुजर जाती है बेटे की ज़िंदगी बनाने में, और बेटा लिखता है मेरी ज़िंदगी मेरी बीवी है। ख़ुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, कोई इतना भी मसरूफ़ नहीं होता। कुछ रिश्तों से आप लड़कर नहीं बल्कि थक कर जुदा होते हैं। दिखावे की कोशिश मत करना, जब बेहतरीन हो जाओगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं पर किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और ज़बान मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। आज़ादी तो हर परिंदा चाहता है, बस रोकने वाला पिंजरा मजबूरियों का है। न सूरत बुरी न सीरत बुरी, हर वो इंसान बुरा जिसकी नीयत बुरी। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। खुद की औकात होगी तो दुनिया भी कदर करेगी। किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले, अच्छा इसलिए करो कि किसी और को खुशियाँ मिले। धोखा ऐसे ही नहीं मिलता, भला करना पड़ता है लोगों का। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। यादें रह जाते हैं याद करने के लिए, और वक्त सब लेकर गुजर जाता है। खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। मोहब्बत और पैसा, जब तक ये दो चीज़ें मांगनी पड़े ना तब तक तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कुछ लोग ज़िंदगी में इस तरह खो जाते हैं कि लाख दुआएं मांग लो लौट कर नहीं आते। तरक्कियों की दौड़ में उसी का दौर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ज़्यादा ख्वाहिश ना रखिए ज़िंदगी से, बस अगला कदम पिछले कदम से बेहतर होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे वज़नदार चीज़ मतलब है, ये निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ते भी हल्का पड़ जाता है। डर लगता है अब किसी से बात करने से, कहीं फिर से किसी की आदत ना लग जाए। अगर किस्मत और हालात दोनों ख़राब चल रहे हो तो सब कुछ सहना पड़ता है। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी बदल गए, वरना मेरी उम्मीदें और गहरी होती जा रही थी। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे रहते हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो नींद हो, आना हो या वहम। निगाहों से भी चोट लगती है जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। बोलने का लहजा बता देता है कि आदमी बोल रहा है या उसका पैसा। पागल होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। समझदार कहाँ खुलकर हंसा करते हैं। सुकून ढूंढने चले थे तुम और नींद ही गंवा बैठे। अगर पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे खुश हैं तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपने अभी तक कोई तरक्की नहीं की। सुना है वादों से मुकर जाने वाला शख्स कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। जब खोने की नौबत आती है ना, तभी पाने की कीमत समझ में आती है। इज़्ज़त ना मिलने की सिर्फ दो वजह हैं, या आप लायक नहीं हैं या आप गलत जगह हैं।
عزت دو پر اتنی بھی مت دو کہ لوگ آپ کی ہی عزت نہ کریں۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی۔ انسان اکثر بدلتے نہیں، بس وہ دکھا دیتے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیسے ہیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، اگر تم بیچ میں چھوڑو گے تو وہ کھیل ہی ہوگا، عشق نہیں۔ اپنی کہانی میں بہتر بنو، سب کی کہانی میں کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ خاموش صرف اتنا ہی رہو کہ لوگ آپ کو کمزور نہ سمجھ لیں۔ جہاں انا اور وہم زندہ رہتے ہیں وہاں محبت اور رفتار کے رشتے مر جاتے ہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیدھے دل پر لگ جاتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن مسکرانا اور امید کبھی مت چھوڑنا۔ کسی کے الفاظ کی اہمیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اس کے عمل بالکل الگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سب کو وقت دیتے ہیں جنہیں اکیلا ہونے کا مطلب پتہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے بالکل امید مت رکھو۔ جن رشتوں کو چیخ چیخ کر یہ بتانا پڑے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے تو سمجھ لینا تم ان کے لیے بالکل ضروری نہیں ہو۔ وہ لوگ کبھی نہیں روٹھتے جنہیں منانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھی رائے اور اچھی چائے ہر جگہ نہیں ملتی۔ تاریخ گواہ ہے، محبت اور مستقبل میں سے عورت نے ہمیشہ مستقبل کو چنا ہے۔ زندگی میں ایک بات سمجھ آ گئی ہے، بدلے سے زیادہ بدلنے میں مزہ ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ وہی ہے جس میں الفاظ کم اور یقین زیادہ ہو۔ ڈھل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک رویہ اور لگاؤ ہی ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ قدر ہوتی ہے انسان کی ضرورت پڑنے پر ہی، بنا ضرورت کے تو ہیرے بھی تجوری میں رہتے ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، کسی کو بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے خود سے بات کرنے کے لیے۔ جو تمہاری اہمیت جانتا ہے وہ تم سے بلا وجہ بھی بات کرے گا۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا ہے۔ اور رشتے سب سے رکھو، لیکن امید خود کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کچھ لوگ دل اور دماغ سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے بھی قابل نہیں رہتے۔ اپنا برا وقت خاموشی سے گزار دو، ورنہ یہ دنیا آپ کا مذاق بناتی رہے گی۔ زیادہ سوچنا بند کیجیے اور اس دنیا سے باہر آئیے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں نا، اکثر وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ بھروسہ کرو مگر کسی کے بھروسے مت رہو۔ جو آپ کے ساتھ رہ کر بھی کسی اور کا ہو، وہ آپ سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ زندگی میں کسی سے بات کرنے کے لیے کبھی پریشان مت رہنا۔ جہاں جہاں مجھے ضرورت ہے تمہاری، وہاں وہاں میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے شکریہ۔ جو ہمیں بھول گئے ہیں انہیں یاد کرنا ہم بھی ضروری نہیں سمجھتے۔